Diday ko, diday ko, diday ko. Sa albay, sa tuyang, bistuhon na siya. Sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man. Si diday ko ang sagot dyan, Diday ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si diday ko. Diday ko, diday ko. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home Depot, where the real ones win. Gotta go home Depot, where the real ones win. Gotta go home Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Mas better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. Fujidenzo Appliances, your trusted partner for home and business. Fujidenzo offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits.
Fujidenzo is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fujidenzo, quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool. Okay, Diyos maray na og to especially sa naghinanyog ngunyan aldaw na Lunes, ha? July 6, 2026. Maray na aldaw as in happy lunchtime sa City Government of Legazpi. As in sa SL family, ha? Sa teaching and non-teaching staff kang Southern Luzon Technological College Foundation. And also sa presidente kang Southern Luzon Technological College Foundation, si President Rosemary Quinto Ray. Asin kay Ma'am Shia Alcantara, ang registrar kang Southern Luzon Technological College Foundation, asin kay Manay Maclin Perez, ha, dyan sa registrar kang Southern Luzon Technological College Foundation. And also pala, ha, kay Ma'am Bilen Asol, ha, kang Southern Luzon Technological College Foundation, asin sa mga teacher, especially sa College of Teacher Education. Fire in your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time. Masiramon, inimbitaran kita ngunyan ni Brad Alvin Perea, ang manager po kang 3K Legazpi Corporation na makukuha dyan sa Rosario Street, Old Albay, Legazpi City. Ha? Ang manager dyan, si Brad Alvin Perea. Salamat na maray paran kay Father Rob Rigado. Siya po ang nag-blessing kang office dyan sa 3K Legazpi. Mga masiramon soup na pig-offer kang 3K Legazpi Corporation para sa palans ninda sa aldaw na ini, ha? Congratulations sa 3K Legazpi Corporation. Lalong-lalo kay Brad Alvin Perea, siyang manager dyan sa 3K Legazpi. Nagpa-blessing kang opisina kang 3K Legazpi asin kan sa iyang bagong auto, ha? Congratulations tabi Brad Alvin Perea. Now our love is clear and bright. It's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Marinog tumampalang kay Jonah Cruz, ang estudyante ko dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Pa-shoutout daw tabi sir kay Alni Arcega asin kay Leia Laison, ha? Marinog to asin hapilan sa yung tabi sa imo Alni Arcega asin kay Leia Laison. Sabi iyan ni Jonah Cruz. Skin to skin, come under my cover. Marinog tumampala dyan sa UI Batch 87 asin sa AUL UST 91. Marinog tutabi, ha, sa Batch 87 kang United Institute Daraga Albay. Night and day, you're my all-time love. Do it, we still do it, in a way, like there is no other.
mahirapan ngunyan makairak man sa mga estudyante na nag-apply dyan sa Bicol University, sa mga BQ, as in sa mga talagang failed, they talaga ma-accept ang Bicol University, ha? Maski sa inab departamento, basta failed ang result kang buset. Nakabikyo ka nga ni Ma'am Bilokota, but dakulon ang proseso pang aagihan tabi bago ka mo maka-enroll sa Bicol University. Talagang kaipuhan talagang ngunyan na adalan mo lalong-lalo ng mga entrance examination nganing makalaog ka dyan sa Bicol University sa 4 na taon na warang bayad dyan sa Bicol University. Dakulon ako nailing ng mga estudyanteng burubarangga na ha, kung sa insindang departamento mapa screening kan sa indang result sa Bicol University. Dapat sa mga non-board, pwede na tulos na kwaon basta nakaabot man sa kota kang score, ha? Kaipuhan talaga na i-screen pa ang mga kaakian, baralik-balik, especially sa mga Tagaligaw, Sorsogon, Legazpi, na baralik-balik dyan sa Bicol University para makalaog sinda dyan, especially 4 na taon na wala ka talagang tuition. Ma-private school ka, na medyo ruhar lang ka talagang ngunyan sa mga pribadong eskwelahan. Pero dyan sa Muya, sa Southern Luzon Technological College Foundation, nag-offer ki 3-year certificate na diploma na ding tuition. Kaya kung gusto nindo, papasyar ka mo dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Mga matibay nga na ilugod yan sa sa private school, ha? Especially sa Southern Luzon Technological College Foundation. Ma-testimony, dako lang mga nakapasar sa licensure examination for teacher dyan sa Southern Luzon, ha? Congratulations sa mga taga Southern Luzon Technological College Foundation, especially sa mga professor dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. I see the fire in your eyes. It makes my heart beat. Do it, we still do it night and day. You're my all-time love. Marinog tumampala kay Ma'am Bern Mirabel, ang PGA HR dyan sa Kapitolyo. Marinog to tabi, ha? Happy lunchtime tabi sa imo, Ma'am Bern Mirabel. And also sa mga taga DMIO kang Region 5, lalo na sa mga taga NMIS, ha? Dyan sa Pili, Camarines Sur, as in sa mga deputized beat inspector kang Region 5. Marinog to as in happy lunchtime sa indo. When my heart is full of love, it makes me. Ang 4th year pa lang kang Southern Luzon Technological College Foundation, ang education 4th year ngunyan, nagre-review na po ang mga kaakian na kada Domingo para preparasyon kang sa indang licensure examination for teacher, ha? After the graduation, na talagang si Sara kang Southern Luzon Technological College Foundation na makapag-review ang mga kaakian para makapasar sa LET. Congratulations tabi kay Ma'am Mards as in kay Sir Drew kang Southern Luzon Technological College Foundation. Lalong-lalo kay Ma'am Asul, talagang asikaso ini ni Ma'am Asul. Congratulations tabi sa indo 4th year, ha? Sa pagpaaga sa indo kang nganing makareview ka mo para sa license preparation kang sa indong licensure examination for teacher. Come under my cover.
Okay, ongoing pa pala ang filing kang licensure examination for teacher, kaya suma exam ha, ngunya na taon, ngunya na September 2026, anapon na lang po ndo ang link kang PRC para makapail ka mo sa September 26 licensure examination for teacher. Happy birthday pala ha kay Sir Leo Orcajo asin kay Ma'am Venus Romero ha kang Saint Raphael Church. Yaon ini si Ma'am Venus Romero asin kay Pading Leo Orcajo. Patugdugan na tabi ini kisarong si Sir Leo Orcajo and kay Ma'am Venus Romero. Happy birthday po sa indo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay, happy birthday tabi sa imo, Ma'am Venus Romero and kay Pading Leo Orcajo, ang agum ni Ma'am Nilia Aton. Happy birthday tabi sa indo, Ma'am Venus Romero and kay Pading Leo Orcajo. Dakula nag-question kang sarong oras na lunch break kan mga teacher ha. Pag 12 to 1, kay puhan man makapahingalo and mag-lunch ang mga teacher ta na nagserbi ng 7 to 12, 1 to 5. Pag 12, pahingalo man ang teacher, makapiyong-piyong man or sometimes nagigibo ang mga teacher kang preparasyon naman para sa hapon na visual aid ninda. Kaya nagpaparaanon ta sa mga teacher, kay puhan man bako man robot tabi ang satuyang mga kamaestrahan, asin kamaestrohan na nagtuturo Lunes hanggang Biyernes. Mapaingalo man pag alas 12. Day na po palan malans ang teacher. Kay puhan man mag-lunch or magibo kang preparasyon para sa another ngayon in the afternoon na activity para mas lalong makaukod ang satuyang mga kaakian na pigpapadara dyan sa mga eskwelahan, magpribado or maggobyernong eskwelahan. 1 hour lang, patawan tamang kiuras na makapahingalo, makakaon kang lunch ang satuyang mga maestra. Congratulations and good luck sa mga maestra, especially sa elementary as in sa secondary, sa private or sa gobyernong eskwelahan. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. It makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When our love. Ngunyan pala na Lunes hanggang sa aga Martes ha, ang SL igwalang po sindaki online classes. Dahil may mga bisita na madyan para ma-evaluate ang Southern Luzon Technological College Foundation. Kaya so naghihinan yung gunya na estudyante sa Southern Luzon Technological College Foundation, Lunes hanggang sa aga Martes. Ma-online kas ka mo dahil may mga bisitang mahabot dyan sa Southern Luzon Technological College Foundation. You're my all-time love. Skin to skin, come under my cover.
Marinog tumampala dyan sa Aquawell, lalong-lalo kay Ian Duki Naberakan Aquawell, and also kay Sir Manny, as in kay Ma'am Esther Naberakan Aquawell. Night and day, you're my all-time love. Do it, we still do it in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Ngunyan pala na maabot na Sabado as in Domingo, July 11 and 12, ha? 2026, exam po kang Master Plumber. May mga mabisita naman digdi sa siyudad kang Legazpi, sa probinsya kang Albay, lalong-lalo na suma-exam sa Master Plumber kang PRC. Ha? Good luck tabi sa mga ma-exam ngunyan na Sabado as in Domingo para sa Master Plumber kang PRC. Ini pong mga Master Plumber, mga graduate ining engineer, mga architect na ini, kaipuhan ninda mag-exam sa arog ka ining examination, tanganing mas lalong ma-update as in mali-level up sinda kan sa indang mga posisyon. Marinog tumampala kay Evelyn Isplana, ha? Ang estudyante ko ini dati dyan sa Dominican School of Pilar, sa Pilar, Sorsogon. Marinog to sa mga taga-Pilar, ha? Dominican School of Pilar. Wala akong na klase ang mga taga-DSP, ha? Dahil may retreat man ang mga maestro, as in maestra, kang Dominican School of Pilar. Marinog to pala sa pamilya Mirabel dyan sa Pilar, Sorsogon. And also sa mga taga RHU, Rural Health Unit, kang Pilar, Sorsogon. Lalong-lalo na kay Mading Rosemary, Rose Archaga Lubijur. Nanyaon niyan sa Rural Health Unit. As in kay Attorney Delan Yarena, nyaon siyang budget officer kang munisipyo kang Pilar. Maray na ogto as in happy lunch time sa mga taga Pilar, Sorsogon. In your eyes, it makes my heart beat. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way, like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Marinog tumampala kay Giselle Leona Marilia, ha? Estudyante ko ini sa Southern Luzon Technological College Foundation. Marinog tutabi sa mo, Giselle. When my heart is full of love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our... Congratulations pala kay Director Rosalini B. Moneda, ha? Siya ang Designate Acting Director kang Civil Service Commission Regional Office 5. Taga Pilar, Sorsogon ini si Ma'am Moneda, ha? Siya ang Director, ang OIC, ha? Acting Director 4 kang Civil Service Commission Regional Office
number 5. Congratulations ha kay Director Rosalini B. Moneda as Acting Director for kang Civil Service Commission Regional Office 5. Ang matibay ang mga taga-Pilar ha. DSP gari ni si Ma'am Moneda ha. Talagang mga matibay man ang mga taga-Pilar, Sorsogon. Maray na og tumang kay Daddy Joe Ibuenga. Happy lunch time po kagawad. Shout out dito sa Barangay Puro kung saan nandito po ako nakatira. Ha? Thank you very much. Okay, maray na og tutabi sa imo Daddy Joe Ibuenga dyan sa Puro, Legazpi City. Ha? Maray na og to asin happy lunch time tabi sa imo Daddy Joe Ibuenga. Come under my cover. Do you still do it? Night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it anyway. Like there is no other. Touch by touch. You're my all-time lover. Skin to skin. Come under my cover. Nagkaigwa palaki sa rong General Membership Assembly ang ALECO, okay? Ipapaapod ni Governor Noel Rosal ang pagpurupalsok asin pag-urulayan ang serbisyo kang ALECO. During the General Membership Assembly, kaipuhan na makauron ni Governor Rosal ang pag-urulayan kung nga ta ang purpalsok kang serbisyo kang ALECO asin ang 6 billion na utang daakan ALECO ha kaipuhan and takaipuhan talaga na nararaot po especially sa mga bigagamit tayo ng mga refrigerator ang TV so sa arong kapag purpalsok ang ilaw ha kaipuhan tabi maaksyonan iyan irakman ha lalong-lalo sa mga bagong bakal na talagang iyan sa ng oras na makabakalisinda, nararaot dulos dahil kang puro palsok na kuryente kang ALECO. Skin to skin. Come under my cover. When I feel the time is right and you're staying by my side, and the love you give to me makes my heart beat. When my fantasies fly away, but my feelings make me stay. Sumaig sampalan kang civil service this coming August, pwede pa po igwa pa po ki pirang ora ay pirang bulan na makapag-review po kamo kang civil service exam dyan ngunya na August, especially sumaig sam kang professional asin sub-professional. Pwede kang mag-review sa SLRC na makukuha po dyan sa second floor sa taas lang kang PNB Albay or magduma ka mo kay Ma'am ang Maria Sarte sa JP Tutorial Center. Come under my cover. Maray na og tumang kay Mading Nelia Orcajo. Happy birthday kay Leo sa imong agum. Maray na hapon. Talagang gari grabe ang handa dyan kay ni Usarong Ninda sa Barangay Bunga, Legazpi City. Happy birthday tabi, Pading Leo Orcajo. All of my love, it makes me a turtle dove. Love's the game that we play, not play. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts.
Sabi ni Mading Nelia, happy birthday kay Leo. Okay, happy birthday tabi Pinatugtugan ko na ini maliputok na kansyon tabi Mading Nelia. All time lover, do it, twist and do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Gunya na aga sa plug ceremony dyan sa City Government of Legazpi, tinauan asin pigkilala sa mga partisipante para sa palarong pambansa na ginibo sa Agusan del Sur kang Mayo 24 hanggang 31. Okay? Tinauan ni unra ni Mayor Isyam Ismail ang mga may nakakuaki mga gold, lalong-lalo na si Rayleigh Alindugan, okay? Nakakuha ini sa gold na 100 meter breaststroke, asin si Jenny Bien Quinto, okay? And si Athena Apuli, asin si Kenzie Bingson, asin si Alistair Arnaldo. Ini po ang 5 mga kaakian na nagtao ki onra, especially di sa Satuya, sa siyudad kang Legazpi, na ginibong palarong pambansa sa Agusan del Sur kang Mayo 24 hanggang 31. Congratulations tabi sa indo sa mga kaakian na nagtao ki onra sa palarong pambansa na ini talaga tinauan man siyempre kan sa muyang alkalde na si Mayor Isyam Ismail ngunyan na pagkaaga sa plug ceremony dyan sa City Government of Legazpi. My heart beat when my fantasies fly away, but my feelings make me stay. Magbabalik pa po ang Tara Usap tayo after some commercial break. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL,
Adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ng sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat malaman. Magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinapabatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal. May lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim. Naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan. Walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid. Upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Okay, thank you very much tabi Sir Jonathan. As in, thank you sa mga sponsor na maiiling man sa nanindo dyan sa samuyang screen. Thank you very much, ha? God bless you all. Okay, 35 days na lang, ha? Ang magpupuuna naman po ang Ibalong Festival, ha? Talagang ang syudad kang Legazpi magayunon pag-araw gaining may okasyon ang Ibalong Festival. Marinog tumang kay Ian Dukin Navera. Ha? Salamat na maray tabi, Ian Dukin Navera. As in, maray na hapon, ha? Diyan sa assessor kang Provincial Government of Albay. And also, syempre, sa Aquawell. Thank you very much. Pag nag-iibalong festival niya, una sa mga karakter
kang Ibalong Festival. Sino ang gustong magdigdi sa mga angkor sa ABN na ma-join sa street presentation sa Ibalong Festival? Give to me makes my heart beat. When my Naiiling tabaga ang mga karakter, lalong-lalo na pag opening pa lang kang Ibalong, maiiling ta na sa mga karakter, ha? Sa mga main karakter kang Ibalong Festival. Sisi daw na taga ABN na angkor ang gustong maging karakter sa Ibalong Festival. Or baka sa buyang technician gustong maging sa karakter sa Ibalong Festival. 35 aldaw na sana ma-open na po ang Ibalong Festival digdi sa syudad kang Legazpi. skin to skin, come under my cover. Marinaog tumampala kay Roy Alamil, ha? Ini ang aktibong sa Legazpi Livestock Cooperative. No, nando ako makapasyar. Garimang masiramo na kay ini ang dakulon ining peking dak dyan sa indang residensya sa Maslog si Sir Roy Alamil. Sir Roy, no, anong daw maka-imbitar? Ta makapasyar lamang dyan sa Indo para sa mailing ko ang sa imong mga negosyo, lalong-lalo na sa mga pigaalagaan mong mga peking dak dyan sa Indong Residensya Tabi, Sir Roy Alamil. Thank you very much, ha? Marinaog to sa imo, Roy Alamil, asin sa imong ago. Marinaog to asin happy lunchtime. You're my all-time lover. Do it, twist and do it in a way like there is no other. Touch by touch. Marinaog tumampala kay Kapitan Hill Atento kang Barangay 30 sa San Roque asin sa iyang agum kay Kapitana Cho Atento. Okay, ha? Salamat na maray sa paghinanyog sa sakuyang programa. Kung kamo pala namumroblema, especially sa indong mga alagang okay, ang sa indong alagang hayop na niya sa indong arong mga ayam, ikos, or ano pa man na pwede nindo tabi kung gusto nindo pa-check upan dahil nga ni sa paburo bago na condition kan sa tuyang panahon, naghihilang ang sa tuyang mga alagang ayam o ang sa tuyang ikos, daraw na lang po nindo dyan sa City Veterinary Office. Nyaon dyan po si Doc Chica, Dominic Chica, ang veterinaryo dyan sa City Veterinary Office. Marinog to pala sa mga taga City Veterinary Office kang syudad kang Legazpi. Like there is no other. Touch by touch. Kung kamo pala naghahanap kimasiram asin talagang probadong kape, nyaon po dyan sa City Accounting Office, igwa po na pigditinda asin pigo-offer na kape si Sergio Arroyo Acejo. Welcome ang palan sa samuyang bagong padi dyan sa St. Raphael Church, ha? Si Father Luke Andes, ha? Talagang bagong padi inion na nagsalida kay Father Banduk, kay Bino, okay? Kay Father Bino, na kung saan si Father Bino niya na naka-assign sa Taisan, si Father Luke Andes, ang bago dyan na padi dyan sa St. Raphael, Legazpi. Skin to skin.
Marinog tumang pala sa mga lay minister kang Saint Raphael Church. Talagang mga aktibuhon ang mga lay minister, lalong-lalo na pag Domingo. Ha? Salamat na maraya sa pagserbi. Alian po kay President Coordinator kang lay minister si Brad Alred. Night and day, you're my all-time lover. Do it, we still do it in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time lover. Skin to skin, come under my cover. Congratulations pala na sa blessing ng ngunyan ang 3K Legazpi Lending Corporation makukuha po sa Rosario Street, Old Albay, Legazpi City. Hanapon lang tabi nindo especially ang sendang manager si Brad Alvin Pereira kang 3K Legazpi Lending Corporation. When our love is clear and bright, it's our way to see the light. There's a fire in our hearts, night and day. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time. Marinog tumang pala dyan sa Orosite High School, especially sa Senior High School, kay Ma'am Lota Monte, Caballero Monte, kang Senior High School dyan sa Orosite, Legazpi City. Skin to skin, come under my cover. Marinog tumang kay Liz ZD, ha? Marinog to tabi sa imo. Thank you very much sa paginanyog sa sakuyang programa ngunyan na Lunes. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time love. Do it, we still do it, in a way like there is no other. Touch by touch, you're my all-time love. Skin to skin, come under my cover. Do it, we still do it, night and day. You're my all-time lover. Do it, we still do it, in a way. Shout out man po ha sa pamilya ni Liz Di Briones, ha? Marinog to sa ABC mo. Talagang naghihinanyog in sa kuya ngunyan na hapon na ini. Skin to skin, come under my cover. Inabot na naman kita ki oras ngunyan na Lunes, ha? Alauna na naman. Kaya pwede ka mo mag-like as in mag-share sa Alejandro Broadcasting Network or sa ABN. Thank you very much sa samuyang General Manager, ha? Si Alejandro B. Alianza. And also kay Ma'am Maricel Nator, siya po ang CEO kang Daraga Home Depot. And thank you very much sa mga sponsor, ha? Maiiling po nindo sa samuyang screen sa mga sponsor digdi sa samuya sa ABN. Okay? Sa samuyang technician na mabuoto na technician digdi sa ABN si Sir Jonathan. And gusto ko pasalamatan siyempre sa mga naghihinanyog sa tuya ngunya digdi, especially kay Ma'am Jonah Cruz and Evelyn Isplana, kay Giselle Marilla, and kay Daddy Joe Ibuenga, kay Nelia Orcajo, and kay Ian Duque Navera, and also kay Roy Alamil, and kay Les
D. Briones. And also, shout out po Wajun kay Sir Napoleon Alporte Jr. And also sa manager kang 3K Legazpi Lending Corporation, si Mr. Alvin Perea ang sa indang manager. Okay, we are located at Barangay 8, Washington Drive, Legazpi City. See you on Wednesday. God is good all the time. Bye-bye. Sadyang mahalaga ang buhay sa mundo. Ingatan ang sarili at ang ating kapwa-tao. Huwag papansinin, patalastas na sigarilyo. Piliting iwaksi ang masamang bisyo. Yan ang halaga ang buhay dito sa mundo. Para sa ating sarili at sa ating kapwa-tao. Mga impormasyong mahalaga'y dapat